त्रयो संस्मरणात्मसां सर्वतो जयमंगलम लाभस्तेषां येस्तेषां कृतस्तेषां पराभव येषामिन्दिवरस्यमदेस्तो जनार्दनः లాగబడిందా ఏంటి అయిపోతుందా చేద్దాం రైట్ దండి ఒకసారి ఇస్తాను ఒక్కసారి మీరు కొంచెం పక్కుంటే తగ్గిరారా वाम लक्ष्मीं क्षीर समुद्रराजन्यां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्तलोकदेवन्तां लोके दीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धयो ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्रां त्रैलोक्यं कुटुम्बिनीं सर्जां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः महासरस्वती अनुग्रह सिद्धिरस्तु అవును అది బోర్డు ఇది ఇచ్చేనా చేద్దాం ఉంది ఇక్కడే ఉంది ఇది ఎడిషనల్ ఇది అక్కడ పెట్టే ओम लक्ष्मीं क्षीर समुद्रराजन्यां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्तलोकदेवन्तां लोके दीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धयो ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्रां त्रैलोक्यं कुटुम्बिनीं सर्जां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमो नमः।